Sebelum kau masuk pi press conference ataupun membuat sidang media begini, patutnya kan kau sudah menyediakan jawapan-jawapan yang akan media berikan. Bukannya waktu di dalam press conference tu, di dalam sidang media tu baru mau sediakan jawapan. Jadi apabila sudah jadi begini, jawapan tu tiada. Kenapa tidak dilakukan seperti Indonesia? Indonesia ambil pemain-pemain warisan mereka dan menunjukkan kepada rakyat-rakyat semua untuk tahu yang latar belakang ini atok dorang, nenek dorang, bapak dorang, mamak dorang. Tapi kenapa FAM tidak mengeluarkan macam Indonesia buat? Kalau kita ada bukti yang kukuh yang menyatakan memang ketujuh pemain warisan tu adalah milik kita, milik Malaysia, kita tidak perlu takut walaupun berjuta report masuk. Pada Harimau Malaya punya page sendiri ya, dia bilang kan Indonesia boleh kemukakan detail pemain warisan mereka, kenapa tidak Malaysia? What's up guys, welcome back to my channel Ganyan Koben React. Boom. Okay guys, suasana sidang media hari ini sepatutnya jadi momen penjelasan besar, tapi hasilnya malah mengecewakan. Wartawan datang dengan segunung pertanyaan, rakyat menanti jawapan yang tegas. Namun pihak FAM seperti tidak punya arah. Jawapan demi jawapan terdengar kabur, berputar-putar dan langsung tidak menyentuh isi persoalan. Kenapa status 7 pemain warisan Malaysia masih tergantung hingga kini? Bukan marah, tapi rakyat sudah penat. Bila ditanya tentang keputusan FIFA, mereka elak. Bila disoal-soal kelayakan pemain, mereka jawab masih dalam proses. Sedangkan publik mahu kepastian dan bukannya alasan. Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Okay, so stay tune. Already got the Kalau bukan FAM, siapa bertanggung jawab? Of the grandparents were issued at least in Spain. What defense have you got when you produce a birth certificate of Malacca or Johor Bahru, which is not based on documents, Pasang caption but guys. based on secondary evidence as claimed by the NRD? So now you're trying to throw, saying FAM is in the clear, let's throw the NRD under the bus. Is that what you're trying to do? But you can't answer. No, not at all. So, No, then what is Tanpa jelas guys. my question is this: if FAM is not responsible, who is responsible? Oi, padu media ni. The appeal is just that what I can say is what is in the appeal is that we are explaining that FM as an institution is not responsible for that. Yeah, then who else is responsible? If FAM is not responsible, And this is why there is an investigation ongoing, as I understand. So you are not. Apa benda ni? Soalan tu kan jelas-jelas pertanyaan tu ditanya. Okay, media tanya. Okay, media tanya. Alright. Mereka menanyakan soalan. Kalau ni soalannya, kalau bukan FAM yang bertanggung jawab atas pemain warisan tersebut, jadi siapa yang perlu bertanggung jawab? Dia jawab pula itu masih dalam siasatan ya. Apa benda sial? The FM in the appeal does not contest that there is a litigious document. This document is compliant with the JPN documentation, but it's not the same as the original birth certificate from the foreign authorities. So there is a discrepancy between the foreign authorities' birth certificate and the JPN's birth certificate, and this is why we have to explain in the appeal to understand through the investigation why this middle document was drafted. So I just want to ask FAM. You said this is a technical or administrative error because you were rushing through the process, right? Are you saying that you submitted the wrong documents, that you actually have the original documents FIFA has and not aware of I it? think we What cannot happened? disclose anything because it Error? appeals. No, I think to answer this question, because we are already appealing to FIFA, I think it is not fair for us to. what is not fair? No, because it might disturb our appeal. To Habis disclose terang dan everything media. here. Barulah ini media Malaysia. Ini yang kita mau kan. Terus jujur, hantam, pam, straight to the point. Apa tanya itu ini kan. Nah, sekarang baru orang tergagap-gagap mau menjawab. Outside entry will not come into consideration, whatever discussed outside, because the whole world is laughing at us for cheating.
forging documents. No, the thing is that when we are appealing, we don't want the case to be disturbed. What do you mean? Because, Who is disturbing the case? no, because we have appealed. Can you disturb the appeal? Can anyone No, appeal? by us saying things here, because we are affiliated to FIFA. You have said so many things already which were wrong. What is wrong with telling us the truth? Betul. Habis. Oh, sakitnya ditanya kan. Media tu jawab balik. Dia bilang kan, kamu banyak bagi jawapan-jawapan yang tidak patutnya. Dia bilang, kenapa tidak bagi tahu terus yang betul? Betul lah kan. Media tanya soalan tu patutnya kan. Okay, ini sebelum kau masuk press conference ataupun membuat sidang media begini, patutnya kan kau sudah menyediakan jawapan-jawapan yang akan media berikan. Bukannya waktu di dalam press conference tu, di dalam sidang media tu baru mau sediakan jawapan. Jadi apabila sudah jadi begini, jawapan tu tiada. Faham tak? Jadi apa gunanya press conference? Apa gunanya sidang media ni? Bukankah sidang media ni untuk memperjelaskan apa yang tengah berlaku? Bukannya kau mau cerita kronologi dari bab 1 sampai bab 10 begitu, kronologi tentang bagaimana pemain naturalisasi, pemain warisan ni begini, lepas tu begitu, begini, begitu, begini. Patutnya itu kronologi tak payah so dicerita. Satu Malaysia tahu, satu ASEAN ni tahu, orang Vietnam, orang Indonesia, Thailand sampai ke sana-sana pun tahu semua kronologi tentang apa yang terjadi sekarang ni. Yang kami butuhkan ataupun yang kami perlukan adalah jawapan dari pihak FAM. Jawapan yang pasti. Kenapa begitu? Ditanya soalan, jawapan tu bukan jawapan yang sepatutnya diberikan. Sorry, you have to press this on you because let me use some examples. In the past, when Marcel Kalanda said he's got Malaysian heritage, FAM did their due diligence and found out that he wasn't Malaysian. Yeah. Number one. Right. Number two, Matsdale. Right. A proper due diligence was done and it was found that it was his great-grandfather that was from Malaysia, and even then that time it was registered as Singapore, still not allowed because FIFA rules are very clear. Grandparents, parents. Yeah. So in this case right now, you mentioned that appeal process is going on, I cannot reveal and all that, but maybe you can enlighten us on why in the past when we asked these kind of questions, no answers were given. Betul. I'm sorry to say we have to use our counterparts Indonesia. When these players were naturalized, all the details were Tengok. given. Media pun tahu bah Indonesia. Astagfirullah. Where their grandparents were from, where their parents were from and so on. In this case, why FAM didn't do that? In the past they did that, but why this time around they didn't do that? So that's my Yeah. question. Okay, we will take note of it. We will take What note the of fuck? it. Take note Huh? apa sih? Okay. Next. Sorry, you have to press the Take note apa? Itu soalan. Kan soalan tu ditanya. Okay, aku jelaskan lah sebab dia orang pakai bahasa English ya guys ya. Jadi nanti aku akan jelaskan sebab dia ada dia punya translate. Okay, jadi aku sependek lah. Media tanya begini. Isu pemain warisan tu sekarang, kenapa tidak dilakukan seperti Indonesia? Indonesia ambil pemain-pemain warisan mereka dan menunjukkan kepada rakyat-rakyat semua untuk tahu yang latar belakang ini atok dorang, nenek dorang, bapak dorang, mamak dorang. Tapi kenapa FAM tidak mengeluarkan macam Indonesia buat? Media Malaysia pun tahu guys ya. Media Malaysia pun tahu, tapi jawapan yang diberikan ni kan tidak jawapan sepatutnya. Okay, we take a note. Take a note apa? Itu perlukan jawapan, bukan untuk maksudnya take a note. Allahu Akbar. Susahnya. Kan soalan tu simple saja. Okay. Kenapa pemain warisan ni kenapa tidak ditunjukkan secara detail apa yang terjadi? Maksudnya atok dorang, nenek dorang, bapak mamak dorang yang pemain-pemain warisan ni. Tapi kenapa pula jawapan yang Uncle Mutu jawapan tu kenapa tak padu? Maksudnya kan tak menjelaskan yang tak sampai bah. Faham kan maksudku? Dia jawapannya take a note. Take a note buat apa? Astaghfirullahalazim. Ini bapak bikin malu saya. I repeat my question again. Kenapa begitu susah? Ini dia repeat lagi tu pertanyaan. Kelahiran. Repeat my question again. Kenapa begitu susah untuk mendapatkan bukti
kelahiran atau Muyang siapa Betul. sahaja di dalam yang berkenaan tujuh pemain ini. Kenapa sehingga hari ini tiada Ini baru pihak media. dan ianya telah menafikan segala itu soalan saya. Jangan cakap take a note lagi. No, that is what Harish, earlier I said. I said that the matter is with the FIFA appeals body. Now you are asking me why we cannot what prove about the Moyang, Dato and all that. Ah, Lineage, proof of heritage. Yeah, because we cannot. I told we cannot tell anything now because let the case finish, and then at the same time we are forming an independent committee. I repeat my question again. dua kali ditanya soalan yang sama. Dua kali. Satu daripada bahasa Inggris, satu menggunakan bahasa Melayu. Dua-dua jawapan pun tidak ada, guys ya. Allahu Akbar. Jadi mau macam mana sekarang? Kan, iya aku tak tahu lah. Aku pun bingung. Aku pun sampai putar-putar sudah kepala gue gara-gara dengar jawapan dorang nih. Di sini kalau aku nampak dia bilang pihak FAM sekali lagi menegaskan mereka tidak boleh memberi jawapan karena masih dalam proses rayuan dan sedang menubuhkan jawatan kuasa khas. Oke, ini it's simple ya sebenarnya. It's simple. Oke. Sepatutnya soalan-soalan yang diberikan oleh pihak-pihak media tu dijawab, guys. Dijawab. Jadi semasa press conference ni, semasa sidang media ni, kita boleh tahu. Aku nonton lah semalam. Cuma aku tak nonton habis lah kan sebab tanpa panjang. Cuma dia punya jawapan di sini isinya yang dia bagi tiada sama sekali. Kami sebagai netizen Malaysia mau tahu apa sebenarnya kan? Kenapa susah betul untuk dapat yang salah sila pemain-pemain ni kalau kita berada pihak yang betul? Kalau kita berada di pihak yang betul, kenapa kita mau takut? Betul gak? Dan ini aku tak tahu lah, aku pun bingung sudah guys ya. Aku macam pening-pening loh tengok dia punya jawapan ni. Okay, I'm going back to what you said earlier, sir. You said, and I quote, someone from Vietnam had apparently lodged a complaint. Could you justify that statement, please? Because FIFA does not reveal. So how do you come to a conclusion that it's from Vietnam? No, we believe in an individual. So you believe it's We not believe conclusive, an right? individual has made a complaint to Okay, so FIFA. it's fair Oh, for out us to your write, English right, away. that Sorry? it's fair for us to write that it's not conclusive, but it's believed to be Yeah, an individual from Vietnam. Yeah. So basically, we are basing this on assumption. Yeah. Assumption lah. I'm going back to what Okey, tiada bukti kuku Vietnam yang mengadukan laporan ke FIFA. Yalah. Itu okeylah kalau tiada bukti kuku. Wah, sikit lagi. Tapi cuma di sini aku mau perjelaskan. Ini kan mau tuduh menuduh kah, ada orang yang repot kah, apakah seperti mana yang aku cakap di dalam videoku sebelumnya. Kalau kita ada bukti yang kuku yang menyatakan memang ketujuh pemain warisan tu adalah milik kita, milik Malaysia, kita tidak perlu takut walaupun berjuta report masuk, cakap orang mau report kah. Kalau kita ada bukti kuku tu, kita sudah menang. Dari awal-awal lagi kita sudah menang. Cuma kenapa FIFA ada satu surat lahir yang dorang punya part and then kita punya surat lahir berbeza. Faham gak maksudku? Jadi apabila ada tuduh menuduh tu, itu bagi aku, ini untuk aku sendiri lah guys ya. Tuduh menuduh tu tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Tuduh menuduh hanya memperbesarkan masalah. Sepatutnya kalau waktu pertama kali tu ada case begini, FIFA keluar statement PAM, terus FIFA keluarkan statement yang menyatakan bahwa Malaysia, 7 pemain warisan Malaysia ni dikenakan sanksi ataupun dikenakan sanction. Okey, jadi patutnya di situ tidak ada tuduh menuduh. Terus respon terus dengan FIFA, PAM keluarkan statement, terus keluarkan bahan-bahan bukti. It's easy. Cuma sekarang netizen Malaysia, media-media Malaysia pun mulai bertanya-tanya sudah tentang isu ini. Sebab isu ni macam dia tergantung. Faham gak maksudku? Dia macam kena hanging kau. Kena hanging. Dia ada soalan yang diberikan, soalan daripada aku sendiri, soalan daripada media-media Malaysia, soalan dari beberapa
pengamat sepak bola Malaysia memberikan soalan tuh, cuma jawaban tuh belum ada. Jadi di sini orang mungkin akan berpikir yang, ini memang ada benda yang salah nih, kan? Cuma itulah aku bilang, kalau ada sudah bukti itu, confirm lah netizen Malaysia. Aku sendiri aku paling duluan aku nih bercakap nih, aku akan mempertahankan nih 7 pemain warisan nih. Kalau memang itu milik Malaysia, mesti je yang media-media, lepas tu yang pengamat sepak bola yang lain pun akan backup. Cuma sekarang benda ni dia macam hanging, tergantung. Dia ada soalan, tiada jawapan. Gitu je guys. Aku pun pening ngomong bercakap ni. But I just want to ask you, why these 7 players were rushed? All right, why it was quickly done? Was there any like influence from outside? Were you guys pressured, to get the things done as soon as possible? Was it for what, competitive purpose or anything? Can you explain on that? That's what, Sandro, I told just now that we are forming an independent committee to find out all this, And then I also say that the clearance is there, So if we are going to discuss this and that, it might affect. Kalau balik-balik jawapan tentang appeal ada. Kita tengah masih appeal. Jawapan apa? Semua soalan yang dibagi semua cakap pasal appeal. Itu kami semua pun tahu. The appeal, you know what I mean? So just be patient, no problem. We will come back after the appeals and all that. But I just want to ask you, why these 7 players were rushed? All right, why it was sakit quickly kepala aku done? guys. The practice law. Who? Your legal counsel, you want to work in Malaysia, you must have a work permit. Is it? Dia bingung Yes. What are you asking Dia for? bingung. No, I'm sure you're ex-custom Media officer, tekan you habis-habis, should know dia bingung. better. Yeah. But Come on the social media path and do your Yeah. work. Habis media Malaysia tekan habis-habis guys ya. Tekan habis-habisan. Tapi itulah. Tengok ini daripada Harimau Malaya punya page sendiri ya. Dia bilang kan Indonesia boleh kemukakan detail pemain warisan mereka. Kenapa tidak Malaysia? Itu yang jadi persoalannya. Kan? Harimau Malaya punya page pun tahu guys ya. no. No, he only came here to give a press conference. Jadi He admitted he advising you. ya. Sorry? He's advising you on the preparation. Yeah. Yeah. So Does that amount to work? Is he you working came free on of charge? social media, isn't it? You answer. Is he working free of charge? Okay. FAM's appointed legal counsel for the ongoing case involving our 7 heritage players and Mr. Rob Fran, CEO of the national team. The purpose of today's press conference is to present the chronology of events concerning the eligibility of these 7 players and to inform the public of FAM's current position as well as the steps we have taken in response to FIFA's disciplinary proceedings. America. Okay. So I want to know that date so that I can ask NRD to explain. Right. The application we started is in January 2025. So when was the issue? It was issued in May. My next question is, your legal counsel is here employed by FAM. Yeah. Does he have a work permit to practice law? Who? Your legal counsel, you want to work in Malaysia, you must have a work permit. Is it? Yes. What are you asking whether? No, I'm sure you're an ex-customs officer, you should know better. Yeah. But Come on the social media path and do your Yeah. work. Kena dia. no. No, he only came here to give a press conference. But press conference, he admitted he is advising you. Sorry? He's advising you on the preparation. Yeah. Yeah. So Does that amount to work? Is he you working came free on of social charge? media, isn't it? You answer. Is he working free of charge? Aku dah boleh lah. Aku dah tahu lah. Persoalan wartawan tu, persoalan media tu jelas di situ, jelas.
jawapan yang diberikan tidak ada pun sama sekali. Itu yang bikin membingungkan guys ya. Aku tak boleh banyak cakap sebab persoalan tuh sama persoalanku dengan media tuh. Sama. Jadi jawabannya tiada. Buat apa buat press conference kalau jawaban tuh tiada? Buat apa? Ini macam kau letak pisau di leher sendiri sudah. Semalam masa kita dapat berita pasal press conference ni, aku boleh cakap aku agak excited. Tapi lepas press conference hari ni, aku rasa sebenarnya baik tak payah ada. Wartawan tanya kenapa sekarang tak boleh disclose keturunan pemain-pemain tersebut, sedangkan dulu kita pernah buat. Juga wartawan yang tanya adakah lawyer yang kita ambil untuk settle pasal kes ni ada permit untuk bekerja kat sini. Member boleh tanya balik. The way that you answer to those questions, it seems like you are incompetent. Actually, Tidak what is layak, the point for this press conference? Tengok orang Malaysia dia sendiri cakap. Apa sebab apa gunanya press conference ni sebenarnya? Apa yang digunakan untuk press conference ni? Jujur kemarin press conference tu dibuat, aku pun rasa macam teruja lah. Aku bilang kan, aku bilang jamin nih lepas 27 pemain warisan Malaysia ni. Okay? Jadi settle sudahlah. Dorang buat press conference tu rupanya dorang sudahlah tiada jawapan. Media hantam dorang pam. Jawapan dari press conference tu pun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi what the hell man? Faham tak maksudku? Apa guna press conference? Sidang media apa benda macam ni kan? Ni sidang media apa macam ni? Kat atas tu. Aduh, hai. Kesian kat member yang kat tengah tu tau. Kesian member yang tengah tu. Terpinga-pinga macam tak tahu nak buat apa tu. Kan? Member tu dah lah nak raya ni. Tak pasal-pasal member tu jadi macam blur kat tengah-tengah tu tau. Aduh, aku tak tahulah apa masalah ni kan. Beria-ria nak buat sidang media tapi tak ada apa pun kan. Cuma yang gempar sikit tu Setiausaha Agung je lah direhatkan. Ya, Setiausaha Agung je lah direhatkan, bagi dah tahu. Lepas tu takkan dia seorang je yang bertanggungjawab kan. Betul. Takkan semua tak bertanggungjawab. Semua tak bertanggungjawab apa. Aduh, hai. Yang Malaysian National team kan. Okay. National team. Dia cakap kami tak ada terlibat dalam dokumentasi semua kan. Jadi boleh ni lah ibaratkan macam menyalahkan orang yang sepatutnya ibarat lepas tangan lah kan. gitu. So maksud dia tu apa kan? FAM lah kan maksud dia tu kan. Yang wartawan pula pandai juga pergi pula cuit dengan FAM. Siapakah yang patutnya bersalah di dalam ni? FAM tak berani weh nak cakap. Aduh, tak berani nak bercakap siapa yang salah. Dah Malaysian National Team dah cakap macam tu, kau jawab aku tak salah kan. Yang salah sekarang ni orang yang menyuruh tu. Bukan salah aku. Kan itu baru betul. Ini bila wartawan tanya semua tak boleh jawab. Tanya Datuk Nenek ke benda ke tak boleh jawab. Betul. Seolah macam benda ni pastilah kan. Lepas tu pula nak menyalahkan Vietnam pula sebagai orang yang mengadu. Apalah kau sibukkan orang yang mengadu tu buat apa kan. Dah kau buat hal, kalau tak ada orang Melayu cakap apa, kalau tak ada angin. Masakan pokok bergoyang. Betul. Sebab ada angin lah pokok bergoyang. Tapi kau nak marah orang lain tu mengadukan. Kalau kau sendiri pun lawan dengan tim tu, kau dah tahu tim tu gunakan player yang tak sepatutnya, kau pun buat report. Betul. Kau nak marah orang tu apa? Dia hak dia lah, dia nak report. Tak kisah negara mana pun kan, dia nak buat report. Sebab dia ada hak untuk menyuarakan dia punya keadilan untuk dia. Yang kau ni apa cerita? Kalau macam ni punya sidang media, tak payahlah buat sidang media lagi kan. Betul, sidang media ni macam tiada apa-apa pun sama sekali. Sidang media ni ibarat kau duduk di atas tu, orang tanya soalan, apa? Oh, okey. Nanti dibuat. Apa? Oh, ya. Ibarat begitu sih. Soalan tu datang kan? Soalan tu datang bertubi-tubi.
pum pam. Jawapan tuh tiada. Sidang media apa bro? Itu sidang media apa? Press conference apa? Press conference tuh patutnya memperjelaskan masalah. Tak payah aku mau cerita kronologi itu, ini, si Ado tuh dari sini, ini. Itu semua orang sudah tahu. Kronologinya tak payah diceritakan. Yang perlu kan sekarang ini jawaban. Tapi jawaban tuh tiada. Hilang. Tak tahu kemana. Mau tuduh lagi negara lain. Bagilah jawaban. What the Pula hell? aku tengok ni 9 lawan Selangor besok lagi best, lagi sodap, kau tahu tak? Lagi sodap. Lagi sodap daripada tengok cakap lebih-lebih kan orang cakap aku ni memaki hamun pula kan. Okey. Orang-orang yang bang. hebat di FM ni semua kan. Cuma aku cakap satu je, bukannya setakat Setiausaha Agung, tapi kalau benda ni okey, selepas 30 bulan ni keputusan apa yang keluar, kalau benda ni sah, semua kena letak jawatan. Tak kisah siapa sekalipun. Betul. Semua kena letak jawatan walaupun Tukarlah. national team sekalipun. Okey? Tukar semua. Okay, jadi sampai situ syahlah reaction aku tentang sidang media yang dilakukan oleh pihak FAM ni. Okay, dari sudut pandangan aku pula adalah semua soalan-soalan yang diberikan oleh media tu memang soalan-soalan yang selalu kita keluarkan sendiri. Aku sendiri selalu keluarkan soalan-soalan tu. Cuma sekarang ni yang perlu ditahu jawapannya apa. Bukannya jawapannya kau tidak layak untuk menanyakan soalan begitu. Okay, we take a note. What the hell? That's not the answer, bro. That's not the answer. Patutnya kan bagi jawapan-jawapan tu jawapan-jawapan yang mempunyai isi, mempunyai penjelasan. Baru namanya itu jawapan. Ini soalan kau ditanya, media masuk, pum, hantam satu, pum. Jawapan tu tiada. Ibaratkan kau masuk ke kau ambil exam, and then selepas kau ambil exam tu kau tengah menulis ni, kau tiada persiapan untuk jawab tu exam. Lebih kurang begitulah. Aku tak tahu apa yang dipikirkan sekarang ni oleh bukannya aku mau memburuk. Ini kan aku tegaskan sekali lagi, aku bukan mau memburukkan Malaysia, aku tidak mau memburukkan FAM. Okey, aku sayang Malaysia. Okey, FAM tolong, kalau mau bagi jawapan tu, kalau mau buat press conference, mau buat sidang media ni, tolong betul-betul pastikan betul-betul yang kamu boleh jawab persoalan-persoalan daripada media ni. Sampaikan page Harimau Malaya tahu kenapa Indonesia boleh menunjukkan dorang punya detail pemain warisan, kenapa tidak Malaysia. Harimau Malaya sendiri. Page Harimau Malaya tu. Itu Harimau Malaya yang penyokong kuat untuk Malaysia, guys. Kenapa orang boleh sampai keluarkan statement itu? Kenapa FAM tidak ada jawaban? Itu yang masih jadi tanda tanya sampai sekarang. Tidak perlulah sepatutnya sidang media ni kalau begini. Kalau setakat mau buat sidang media untuk jawapan-jawapan begini, jawapan-jawapan klise orang panggil, ini jawapan-jawapan klise yang sudah masuk di dalam kepala otak, yang sudah dihafal semua. Ini jawapan-jawapan kalau kau cerita sama kawan kau boleh lah. Ini kau cerita dengan orang-orang yang boleh berfikiran. Tapi kita tunggu 30 Oktober ni. Dah lama lagi, tinggal beberapa minggu, tinggal seminggu lebih begitu. Okey, 30 Oktober akan keluar keputusan daripada FAM lah. Daripada FIFA lah. Maaf. Okey guys, jadi sampai situ reaction, dan see you next video in comment reaction.